Uy, mayong gabi guys. I'm back again. Busy ang live. Sa akong nakita ba? Sa akong lantaw, murag, kung matinuod magaling, dili magdugay, maggera na. Pero palayo in tao, no? Unta nga, dili mahitabo. Mo na atong iampo nga, dili mahitabo. Kahadlukan sa tanan. Apa naglibog lang yun ko ba? Dakong kalibog jud. Kay wala pa man untay gira. Pero sa kadaghanan ngano mang ang ilong nang gihapa na. Why? Naunsa na. Why? Why? Kabad boy.